assalamu alaikum terinkanon do hayndan wada hakunya hakar nyana dingresu el Mauritania television ka khidatenga gilli el Mauritania television ka linkuna kota horeyani o jamane kisu sarremme maha ayagani kotambe o jamane ke agara yimara wutiyen kita tandume do sina bane dangi halle linki kota ke wahaga kem paksiginde nya kan nogondi ken sabunda kuna waro khirsu suga ndakhada ngani kudo wadina katu figabe fatam pancini aga tengeno ko dukiti yeke ado jamane ke gara independent kita akhibare ngam ogara khirsa hana be suga ndakhada ngani ogara bismillah yere oke khidate asagunten takhay aya gani bakari jabira asagunta takhay jamane ke di na tukti aha cadre khore yani adam gonanga post gabu aya gani ministre nga adam nyana directeur mbatta me xey no be xagani radio ka khore ki ado ambassadeur ado no be xagani présidence ka hini be xagani wo xil sen qadi jimme jagana xagani économiste asan kunten takhay axadum post gabo occupé agani duntenge ministre ka ke bega sikiti tangen do hange munna ka hini no be xagani bank khore ki bega central dangana nyano ado agolnya dingar gabu ita jidinde dangana agani économie kha bismillah o tem ke linki kuna wana munda wana digamu humbe be ga tengono ko yimrawti yake Mauritanie woni minna wana katta minna wada kankilu batu mogo yimmen kita wada mani munna ha kita o garo yimmen kita tandume do sina bane dangi halle kim kuna bismillah ko se jabira bakari anna andu présenter kempalle wana question bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين زينب عباس جابي ودان كوني ودان قنطة ودا موريتاني تلفزيون كاكي أي من كندا قليان ودي كوني ودي خانتا وانغر كوم وكيبي بون كي تقولين بكر جابيرا سونين كاغو ألو سونين كاغو دنين دكاني agno su lenki kotanga usimo indo o grina kanunga ado kota bega ko lenki oga tangana kota khore kebe oga khaso kebe novembre atampilende sogu mortani gedi dukita oga patante kebe aganya do kebe oga no ko do kebe garinya odo mare mu soni ko kubeni go fayna do kubeni go tarinkana wan qawana kebe kongi danga walla gar to akula mane kebe kinoe ke mu ci nonti tuguna nawari mo siri o khirse tilda hala tubabu ngaro o mara o jamane ke sar mun gamye kammo yo Zainabu Mauritanie sado tubabu ngarini adi oni ogo imeni yakiten jamane ke khabilen ku nagati nawtu asraqi afulle asoni ke awolofo o biredo me fongam punga wujunu chine sonon komre wagadu wala gana fullu mere nokube gatna nakebe takror suraqum mere nokube anake gatna murabatun ko nawtu anake bon ma Marrakech ma Tanger wala foni mere nokube gatna walu bon kin ngati on medanga akhni nya on medanga sumpundo khatinya o angli dome o yankane dome ma salama ko ngarini salama ko ngari o suwa an kafiqa do do kitullo me kitunga o go fanke o gar salama ko bismillah kenya ni lenki kota angana akorosi angana taxi duna tatukumame Mauritanie qabili no kunati beni gaya isu dinan ni salama ko dinanya e mazhab ni malik mazhab ni donc kel noku ibe meso xey allah nya qadi tubabu ngarini yan dome tubabu loti jinxane kiyay nan kare Sénégal nalli agarono soninko kubeni gani tuano nga dinan kara dinan tuano na utwana ke bon
odo mali jinge nan daga taxu ma lenki yugatin no kebe dans Sénégal jinge nan daga taxu no kube isusu ifanke dome ke ngati khirsa khore be gni menga yugatin Mohamed Lamine Dramé adiro nyugo Shuaib Dramé ado na ke on dinan to no moysgumo kharam mogoni idammo so linken chuani na utol na ke bon kingi falle dono jafunu do khanyaga na latta ko na kebo gidma nan daga ta ko gajaga nan daga ta ko kamera nan daga ta ko bundu so nin kenga lolo kharanga na nyaga ni tuwana nyaga ni modi nyaga ni isuti nangri ido Mohamed Lamine Dramé ni kitulome na toti tuwabu nganaro fini filli masiko kum so nin ko maha an kumbono dine fi fana so nin ke marantanya o yimekitu fillande din gumu ñaanu dine ke be go maxa an dine ke bonon dine ke tonten manne dine ke tonten na ke be alaga kitabe ke be yankan ka to yagatan qur'an do farendo ke be yagatan sunna to wabu ngana adi xannendo itwa gundo ila dan yalli ne al kumbonon dino maxa so ni ke ciudu mem go gri ido fullun li kitulome ido siraqundo kitulome ido wolfoni du kitulome ibam patante fankene mo su kuro kemre kurumba gantrono إذا دبر دومي كي يتوانا نكيم بيجاتنا عارفين قالنا المقاومة الوطنية والله سيرو مغسرية وخلسة بكر جابرة كتكانا مغري كيوم كنا وهاga تيجانا إذا خاجني خلسين قدي أغني جميع جانا إنكن قام ما شاء الله جمانة كي دانتو مغسري دان كروسي مغسري جا كبير خلي إقتصادي خوكو قاتنا رانغني جديه ولا ورجندي جمانة دعاني أنا غني أو جمانة كي أغني موريتاني جمانة عم mani gollu khoru nyama kingara ay economy kiriti ko agara jida kirita dangan eti agara rita dangan mani kinai nawari Zainabu humpo ananga na garuta nawari na telinka ke khisenga na nawari jamani ke khisenga na nawari jamani ke seru sulunchu na nawari ado ubenu ka yere technicien ko woni su nawari ona alla tiga agada ke kota koye na alla tiga hadi nanti koye agada ke independence kota nga kebe gadi no yere do bito sik agada koye ona alla tiga ken jendi o independence nga akita yedo sasana tandume sina ado sina bane osu o ya khenya nanti kota su jamani ke awa wurgini ho wakayni situation de ho igati ni kebe amélioration no nyogol wanyan indépendance ngari na khadibe hay bani manyoma orante tin hay bani manyoma me khoy igati ni kebe infrastructure no ado cadre no tuano kharamogo asu kusu ada nyima gabo ma ay misale ni mani gada humbe be khara kayti nundi eti indépendance gari ko tambe Mauritanie mouma koy goudron kilebe gada goudron lay kilomètre no tamido filo banani port ma nyoma kha aéroport ma nyoma kha hay kubenu wigati kubenu aéroport secondaire no kunya nyoma kha lycée no hay lycée ke roso bana nyoma kha après ida nokshot khalenga ida dabari lycée no hay région Koutoukudi kharal lakhu khoru amanyidi hôpital no angana hay bani wala hillo kunya nyani nawtu kaydin tan ma noadi bu hay nokshot ho manyay ona alla tiga ken situation di kona o mata hu oga oyini kube nu gani igani jaman ke yimman kunga igol nyama hoga kahini kibego o maha ha igeda kibe ko tan si awa wurunu yo demanti jane ho su ganyangini ono halle hay hada mare me ngana ni gollini annan palle hay anga girra kebe anna hay nanti objectif wanga anga mundanga kene rahabe annan karon hay nanti ambanen ta dunadi
concurrence ñane compétition ñane concurrence internationale compétition internationale bane so mundiga kane kita Kenya ni kuna ke présentation lemme be ngara dabari mo ngatu mo gara su farampanci na développer pour oga hayni yere gelli 1960 ado linki kotake oga kata tandume do sina bani indépendance ado humbe be ga to ma khadi oga ilana dabani khumay dangan yo kha Mauritanie pegi mani o commune khore nyama ka kem pakat ay ko ni ngiriti minna fayda ngaten jamane ke ayidu kuita 1900 koy wujero ko mokabido tandume tena igati ke 1960 manyo maha igada banganti aga yiti igati ni kebe na bure kebe ga nyinya ngure koy min aga yiti mi ferma itan igati ni ke mereke kunya nyoma igada banganti a halle iri ida cuivre kebe koy jaxawale ida banganti alo khadi manyo mayta na nyoma kha kinni tangeke ñexe ke bega en tout cas na wutuge du Nouadhibou ma Ndiago sur à peu près 750 km de côte ado igatini kebe zone économique exclusive qui fait à peu près 200 000 marins donc 400 km à peu près kesu ñexe ñan ca xey uñi birentu koy soxeke adanyama daga kane kemme mais kusukuna isuñu hogabe ñe kewre wo gabe ñi o maxa ada ñi gama banganti ahalle an agari bangi mo ga yille kencu développer ne masala to gona o khirse Bakary Diabira Mauritanie o to nanti a joppe gelli wujire ko moy kabe do tandume a politique joppe no nya anda ngani ku nawtu ken gelaga joppe hakat be ko agari yimme kita ado sasanaka an katnu politique ga évoluer mo gambe an katnu fatan patini kammo jenabu ko suga tu mo gambe Mauritanie agi dukita wakati mbe kembere sinebe gatndang june kamo kebi tankrege do segu wal tankrege do nyoru hari daba khore mo ñoma o taxum to ñi Saint-Louis haro région kake ataxum to ñi Saint-Louis khirsu be ni gaño ma waxati isu taxum to ndono ñay o angana hari ke netele wori sa Mokhtar do ku be ni ga taxuni fay taxunu tilise ñawre kianga ta hari khubu sabante anto mahayare bon oga gili dono eli sorobe ni ga bren sa se yakle nga rajon kake idro tonya igar karandi roso baknge dagari debeker 58 ujine komo ke bitankere tankere ga do sino segi ogo imme wutu watimbe igatana na kebe ujine ko angar ko ngombe kamo kebe de tandume odo imme wutu sein toile nyaka mayre hari kapitali men to ma hade ko hore to ma yo odo golle njop kembriye sonu kenda fullen la suraqen da won fo ono kitullo me kitu o gam patanta o ga jamane ke signene mo gombe ken ko sorong kite nanti Mauritanie nanti yani jamani ino tagandia ina babo ke ko Sénégali ina Sahel ke ko Morocco xawo khirsu kembre Mokhtar do sorobe ni gagné do me asoni kenda fullen la awol fo iti alante nyana Mauritanie ni jamane nya ko ngar ko ndiga mum pono mo gombe Mauritanie bre sara to nga nyana Mauritanie soni kendo fullen lo suraqande soni ke fonga tan wujunu maneme tunka nyungo nyanyayere sonu ka on sonu ko tunka nyunga on sigindere wala foni ni tunka nyunga on sigindere fulunde debariyere suraqunde debariyere salo debutan nu kubeni wala jamantan nu kubeni iga tunka nyunga ko ngal kenno on keta fere gante ko jimbagar ko mo gombe
jamane lanti sikki manan kumu ñagante jamane lanti sikki xaranganu ñagante jamane lanti sikki killu ñagante jamane lanti sikki xarang tuwanu ñagante kenga xati na kencu sug moxonga mundi wona de tori debe ke wona taga tori debe ke dange palle ado jamane ke kutten naxa xuanga tu moxonbe murtani milio do kamo sikki do fo kilométre carré na katu killu lon ke nga akote nyana abriya na ke oga du to wakati me kilo ni tamdo fillo gudron kharaha o ke nga tiani khursungu joppe to olanti nyana oganti me khantana oganti me seda region kanchigi falle ferna ya killu na mbogu killu ngana bogu nyake kebe go mo oga tangel mo gombe mexe kebe go mo oga bagandel mo gombe oga soxenden kane mo gombe oga nabur merenden kane mo gombe kencu dangi empal oga kharangenden kane mo gombe oga yonki sanden kane mo gombe oga anake bon odo jamantan ni ngab gulyan do mo gombe kencu lanti nyana ko tabane bito filli parce que jamane tagande yan to keta khirsi fana kebe taxu akenga aga patante kebe de bana do yi kapalle mu idi golle joppa mortani joppe atonga bak mortani joppe soronga tun sorobe ni gamani mortani tu joppe mortani kembre angana daga na kebe be arbin kar angana tiana kebe mortani tana mauritanie akhan minne بريطانيا ولا هو كان يخرج لونه وقت أنا موريتانيا أنا موريتانيا كان عصر بيني موريتانيا قال لك الحمد لله تيجي أنا لا وكتاكي بيوجا إساس وما جو في كان إساس تندو بيلو سينباني كان موتار كان غير كوبينيا يقعد سينو تمدو سقو لكن نقولنا كيما بجاربين دكتويا وسونا كو وخان كورو جاربين عند دكتويا كان في ديماني بيجي anga sikki wakati be har tawri deben tamma anke ma khawron ga jang sino tammido sagu dang falli anna tangana ke hakke ngati larme ma nyoma kural le mo nyoma kuran kitte mo nyoma gajanyo ke mo nyoma fofo mo nyoma me jarabe li o khirsenyani ado sorongo do me ido wuti do ro kenno ken yi wugar har fonne be defari khawu ku tammido sagu no asu joppe xenne asu joppe krene asu joppe bonno ورم منكر خفو ونا بريم بون خفو كني عندك ما جاء جوفينه كرال مغري يجري مرتاني مختار رجع يجري سمينا عرفون كرام والله من يعني كده كنا نواري مغري كتاكاني هذه وطن إن شاء الله كنا آخر سيجي مجانا غني نيتني موريتاني هو سنتا مغاغا مانيا نابور ماريه ادو سوخي وتني مي وتل تانكبه كاميسون غوندي denki kwata ke mane hara kundun da bari kusina danginto jida tan ga maka economy tan ga maka ga hitikin Zainabu anga da kebe ko ganninga anga na murteni ko itinya tan haybane to ma tina Kenya ko no itini haybane to ma kebe ga nyoma ha ar nyama tuyiya adani amatuyi ada ma bangi imatu khoy manan kume be goma khoy richesse mben ka nyoma ak nyamatuyi ini manutu mereke anta zoeral bangenga mi ferma ga yayi magar lagadi nyana snim ado ngay ngada ko mo be igati absolument cuivre ke jakha wala ke be ak juge ni kem banatu kangeke amada la igada bagandi uranium nga suoma calcaire ke awoma hunga be woma angana daga ke ministère de l'industrie département wanonga kunga irway ado igati no khebe office de OMRG office montagne de recherche géologique mais kunga anga daga no iya kina ken iga khayri Mauritanie koy manon kume be go maka nyinya ke wure na wutu me khen kire jakhwal kange uranium jamanu calcaire ke honga be gabe ida su ida répertorier na carte ndabari nanti kewo ma hay jike be igati nan to ma mais
jinga o maxa gelli igati noqu kebe la nappe souterraine de ga gutu gelir chatol Sénégal bange mangan kiñe ma kata boula noir ñi ki suure jiñane Mauritanie ko ya hon Mauritanie hon jiñana suure mais seulement kebe gantan profondeur nu ko naga yugo no kunyo ko na kida jinkita mètre on tammi no kunyo wa na daga ma 200 mètres kesu jiñe mais ada ñikuna ima kesu banganti to xunga ama xemper xabane koto ani huga kayni hada mareme to igati kebe le potentiel économique de chaque région ada ñima kencu diagnostiqué pour na tout ogan katta humbe be dabani jamani keti na kata jamani kede mo ni ta hundiere ina ngoli na région ko ni développer développement ama xempe oga golli nokshot bani di wala nodi bani o khoy igati ni to mo kanne di kebe les passerelles koy pomba les passerelles entre koy secteur nukunaha ni développer ado hay région kunaha gili tagante gan wala gorgol wala en fait adrar wala hodnugo anay kedanke hara ko nga mi hara ko ndeg awo su kunaha ado khadi Mauritanie khonyogo xaway igati ni avantage comparatif no mani sembeno maka mani sembeno Mauritanie maka oga katno a exploiter anani oganta toho halle donadi mais hada mar men kuna anga kato kani mundur mo mo anga kata an semben kono mo tun mo hay anyi me faiblesse no ngani kebe mani faiblesse no maka ay to koy oga pour no kato yimeno mais oga do anga na docteur bangi aga dam pay aga tan dangen deja ke watte ananga à partir de ce moment Allah wa hayni ara ko andaga nanti am fe angadin sa anyi me mangare jam kita ke akat donc kin diagnostic kuna o avantage dunga awodi mais au faiblesse dunga awo ma lenki facteur de production ko infrastructure no alhamdulillah rabbil alamin jobe développer aéroport no angara région sous aéroport gon électricité awakitene no khunju kha anda kite kha pour que Mauritanie n'a enfin un pays attractif oui package ñani gatini enfin hogabe ani game kama pour na investisseur ni riti jamani kedi kuranga ajon ko ngana khoto aba surunga wi kanundi andani kilu surganto ma aba investisseur wi kanundi andani hay le personnel technique employé la main d'œuvre qui en raconte ma oyi men on a tun ko ni medan an ana daga lenki igati ke medina torar wala no kutan ku be no ga tagandi gelli maçon gelli électricien gelli plombier a hokabe me murtene o matanga katay il faut donc on a école khor ido hogabe wuni ido hogabe dabari ha hoto khadi hoto re assurante dabari ko ta bayno ko ku gouvernement no ga taw ko no oni nawari oni mama golli gabe dabari ha hogabe toho te jamal skun angara wadi anya Mauritanie anya Maroc no anya Tunisie anya Sénégal anya France anya Amérique ko to son iga hayni iga hokapa kibe gi max manni u oganta ken dabari donc odo hogabe dabari ha ko tani gajangeke iga tin kibe c'est une bataille permanente c'est la bataille du développement c'est permanent ce n'est jamais fini iga ko mo gobe c'est une bataille sans destruction mais une bataille en tout cas pour la reconstruction, pour la construction, pour Djamani Kenandaga Kani. Pour Kenya Kani. Kin kuna ofilse Bakari Jabira, antu intenya ni mwasili tan sigara Djamani Kidi, angolnya dingir gabu Djamani Kenogondi, anda poste ngube gan koranta, andi kita ayagani ministre, anya ambassadeur, anya directeur, angolnya khadi nukobe khagani présidence ko Djamani Ki golnya laxe. Andaga ni kan hakatini agara remarqué Mauritanie a politique nogondi kunu yana ko ngadi game ke sigin no kumbe yenabu kenya khrisfana ke be jamane ke wutu ni odu kitana ke ngati dunali nyani kamenge terene sorengi sorono nabur mereng sorono
ke ngati Mauritanie re muy hamminti politique xibare ma hamminti atoko jamane khirse do jamane fotal ma bawa ngana daga o bangani ke ngati xawo ngana ri kamenga taxen mo gombe bre ngol ni ñan bon fini ngari kete ga daga na ma xongar ko no xombe yana kebe fragiti nga ñana ogoro ke gajang dambe be gatani sahara gajang kendi fotor Mauritanie sri parce que kenga gati agam kadi sine be gatan wujune kamo kabi tanyere ado sino siki ka woylu jamane kedi na burge be kara soxan teni poge be so kam tax taxen kelli oro gajang ngati kendi jamane ke to falle bon kennoku sergebe tuanu nyaga nanga bon ma jamane kere me nyaga nanga nga jamane ke fintu nondi Mauritanie to falle sri ganani har ganani kamunga na konto ma kawu nganari ogant gajange no ogant fitna no o fo siman gafati ona mekerke wala nyaara tan siman me xa gajange ke gari ado kilo champa bakko bon kenno ko kuralle moku yani gajan brang Mauritanie renga be kara arenciru nyimme isu to gajange ke iri jamane ke falxita kenga xati xadi adi golu ñille adi talla ñille falle ba o gani marebe kawo indo fitna do gajange ku xabe ni gari go sage go do marasa sa kun kuralle munya kuralle menti politique to na to ñako meda ad jamane ke yille falle ma o gari ni sine be gatana na kebe wujune ko kebe tankebe ado sino filli wala sine bane o gade na kebe de be gatana tap logonte aga na kebe dasto wala constitution na to sen que tanke on a fernya on a démocratie londi ki nga ati soron ci me Mauritanie o kat me xane mendo o kat me mukumendo ba o sorwanwa anga rek no su khabili gebu ñani ki khabile do khabil suga dan fum la ñi meda bon ito na fernya ona ci me ona soro ku xarangundi bawo ki nga taxadi franci ixa igadi konkore xore be de gaten bol nan seresu tampie ñaga nga wala jamane ñaga ni fogan tam xa nga demande murno ken kat ñan jamam xorunya man na démocratie ki adebe ferento da nga ni wa or démocratie jopp 80 or distur ke de bari igaten ke be la constitution 91 bon odi taxen jopp odi gollu jopp odi politique jopp soro joppe iga me futunu ñañane ke odi maire ni taxonti odi na ke mo be to député ni taxonti odi o sage woten xa kenni politique nya o ga katana ke soro nga me futunu xa ma foyilla jamane ke nabrun kummenda manan kumundo no wendo yigendo kharamundo fotana parce que nga harbi o gani al halbe fumbe gatan ko gereke aro fumbe gatan ko kawoyku e mo foyi le baka golekeno mais khawsage o yimme duru o ga gilli o ga xeno o ga fonde o do soro joppe khandi o diga ankatme fom mais kambirin keta jamane ke joppe aga du walla aga soro ngalla aga finim pamun kenya na ke kusino tamido fillo masikombe ke tangi sasa o joppe tenkunu o joppe dejene o joppe gilli o ga xenne o joppe o do soro ngaron mi o joppe soro nga gilli gari no sagata o ga bot xoron de berni bot ni be ni mortani sere me ga simme fara meri sartan na simme nanti na ke o kula ya na ke bot de berni afrique xirsen ci sugari ni me yere mo ga bot de berni arabu khrisun chugari ni menyere moga fernyana oga gilli oga khenna nake o meni la kat golu de berne kubeni iga Mauritanie den kane lenki allo jamane ke no debe begena nake bon igatina nake bon atoko capital régional anani goudron ngam jofay har département igatin kubeni na muqata allo no kube goudron ngam jofay kendi fisu ko jimagar ko ngombe fo deberi kha kebe to ampu kebe deberi bon ok khir sukrum bagari wacha ati sasa fi ke gara khebe fo suga do an joppere khaya serelant gulnya nga fo deberi nga fo kita dullenga
walla feeto ngan walla kori ngan walla miskina ko ngan wona miskina ko ke gaja wona kori ke gaja ma alhamdulillah murtani afati kite mbala ko goya xaram bala ko ngono xa kite mbala ko ke jogonde ken gol nyam bala ko ke madal stringa bon igadi fadu kurumba kebe sigindi ga sigindi do يقاتل كيبي دعانا كيبي صندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الكلام خرجك كين غتاغا كين قول لي سيمانا نانتي نا سروكو ديما سروكو نانتاغي فوكيت يغا جارين كلام موما كومو كارغي وجوني الو تانكارغي الو سرو كارغي ولا سرو سيكي كونيا نينا كيما بي اكايتي ngema خا يرونا يرغي ñan ken ke sinen xoyan fondega كمو توميدو tampile wujune hadmre me murtani rem kube yige meni ana kebo ila kan kat du jarna ila kan kat na kebe be fukini kese ke ku muta ga di ronda na kebe angre mo nan tan kat fode be ani sanga ma ani to ko ngam ma ko munyal kende wallahi to gona na wari mugo siro khirsianta fo gabe fatam panti bakka muritani ga ra kilube nu batu e kebe ga tengana ko amudaria da wurgi nda jijinde sasa waga tengana o khirsi jime jagana anken an economist nyana nga waga khindi so nganne e jijinde wala wurgi anda ya killen qara anka de place kher kherolto kita kengolleji ko economy jamani ken gonde anda ngani mani konto linki waga nyana jamam banna ke gara ko nan ti de miskina nun de manin konto waga nya o miskina nun ga gabo alhamdulillah rabbil alamin zainabu dan nawari parlement baka jabari dan nawari na tungundi ga de am kuben suko ya ka don sembe akinetan iti angada jiwuran kile suwari aga wuru atele wari jitanaye anday khare gani anday hange ke atele wari gejen misale ngatan iga kebe kono nanti angana la irrigation de barin angana la jillo ndirantenga tobbe su iga tin gutsu importance yana jamane ke angala sere ki wari sir suwari asu importance ngai banu sura way ronoti jamane ke pour bâtir khoina économique na suronti hompo hana ngada simma ada nyinti nanti hogabe dabari ti hogabe to hogabe ke ga to ko ingala ko mobe xana nyampi manga français ko ni do former kiadi c'est gadjanga nyani une compétition permanente o gadjanga o yimeno yara ono yimeno o yini critique angada kara da badi mokoso na autocritique na da badi aside nyani hompo hana kebe ga contrôler ngada kebe sima onam poronta kharangeke na développer parce que a ni hontu fondement a ni hontu base iga kebe kono et surtout iga tin kebe la réhabilitation de l'école publique jamanu nyogod iga développer linki fonctionne ko benu les mieux payés kuni kharamundano ya kharamundano ko yimen idi kharamundi apudi nan kinye iga ra kebe ogama kharange ogama topiti o jamane ke on takele no kin jamane cho ahillandi koy manan kume ke be goma orante tan toujours oga telaga ga jaman palle de manière brute on a développé une valorisation locale on a transformé yare kenga ngi win keni geli ampung aga wakati ngaben ko nanti il faut qu'on a valorisation locale geli mere kagen geli kange kagen geli kire kagen bari kem pakatiani oga na bori nyogo la valeur ajoutée oga kitati mais hay kelink angana hay oga humbe transformer jamaniki amakabu mais na kenda bari kha na valoriser asaka mani kama hinu hiliway gol nyangam kesu kay kharangi kiadi
il faudrait on a suru kita igaloy golle ke dabari golle ke dabari ahillandi igati kebe le facteur de production ho nyugunu way iga contrôler principalement électricité et courant qui a jon kon khotenya na ngatu kha jamane ga kebe i haykini ken kama iga ayma oga baka a jon kondi pour que oga tele kane a sikandi ngati infrastructure nuko ko gabe dabari alhamdulillah rabbil alamin wala an latiga kama ko gabe dabari mais ho gabe tokha gabe dabari asurante dabari ko ta bana no gol mutenga gira kebe jaman gabe lenki o wi kama a misalenga yirgi nunda mu kenyo kita giri afik jamane nyogol daga tin ngani ike iha mayere sino tami ka igadi kebe gadi ila sama murtani kebe go makalenki ida ka jaman gabe ima wari kilunga partout nokto danga daga no kilunya jinga a sera daga kupene kuranga tara daga kupene donc awa kupene kha ado jamanu nyogon tabana ado jamanu nyogon tabana ado khadi nga kebe na insisay ko igati ni odo yimeke to wara indépendance kit mais surtout kebe la chose la plus importante l'indépendance économique il faut qu'on a quelque ado pour terminer ana nyampi maha di hanga zere boro koy la base économique la base il faut qu'on a diversifié économique on a diversifié qui yani kuna andali ngado on peut ora continuer mais honge boy pour porter odo honge dabari mais kha honge beto kayam ko ngay ha anyime watu o khirse di media ngana sunanti ku siro hili danginto Mauritanie ko pays kutuku sumo pandémie keriya ya gani covid-19 ke a économie sasa ana kammo andangan ki pandémie ki gari covid ke gari angana hay il faudrait les effets négatifs kenni suruma ada économique ada plombé carrément surun takatelle avion takatelle auto takatelle angana hay dunadi avion asosigi motoni odo jam kutuk sumbada khanda ameli subi les effets ada ho gabe bu jonkon ngo kayide ada to mais hada mare me iti hay sere gana daga dan penta Allah way ho kapa anna ay quel avantage angala atira net lenki o kharanga be wala kitadi c'est que il faudrait que la production locale on a développé ngati mendo ho nyogonu aga nyangi amadala ke grebe gargarat kata frontière do Maroc nak umbe be gati les 45 jours tomate orange iti navet iti légumes hayba ne mala anay kha o ku am pour Maroc ji o am pour yekié o am pour yi so nyinye mais ken kuna covid ke gari il faut que au courant qu'il nous on a hay agada manni aga semme aga digo di mo sidi o ko on a hay o gan katto humbe be dabarin so dum on anta gollen ku sino hillidi won gabe bonoma mais aga bonoma alhamdulillah rabbil alamin adoni odo kilungame onan kharati kenga onan kharati on iga ko no kebe to am khanani apprenons de nos échecs on a hay ogan katta humbe be dabari pour khumani dangan keni kuna ngaya mundana développer donc khoy kharange il faut qu'on a développé la valorisation locale khoy kebe goma on a tanga ado o yimeno oga kebe yigana anaya gagillo oya ma kutte gana to on a daga gaga jaman palle ado avantage comparatif ngo ma jamani kedi ona hay koy okuha ogan katta humbe be kini jaman palle ogan katta humbe be gaga na jaman palle kencu oni su diagnostic mais assurante ko ni kuna 45 minutes une émission comme ça donc maintenant éducation qui est c'est fondamental ado igati kebe la diversification de la base productive
donc na wari waga tengana o khise Bakary Jabira andiga mu higebe kenga tengana ko Mauritanie amudari ya gani politique gara kudube nu batuma yirgisine ke waga nyaha tandume do bane sine dangi halle ogoro o yimme kita Mauritanie sarrenne anga diga mu kebe di Mauritanie sarrenne adu duwar kamo ku finu benu anga giri konno ana duwar la kamo ku finu benu eti anya kamo kada duwar kamo Mauritanie sarrenne khanya kamo zene bo Mauritanie sarere mu ono dukita ado sasanaka tandumedo sinbani hadamre mungui agabenni kha jamani ngui ama gabo ko angana fay parce que jamanu ko beni godo sama marewunga tamane mesine bo gajangu nyangi me kallu nyangi fogebe bono o dangu kumme dinkironga yo kebe aga gën fini ci karanke gilono duktalo sasanaka o kora asigindini bon ke xers legante begere wacha ak joppe aga sefana kamma soronga fanken dabate ani kharange ani tuwa khumurndi tuwa khungan tamma kharange ngan tamma allante fofu debar an ko finkintenya anga dagana هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يا رسول الله يعني بان كيبغا فونتو ادو كيبغا انت فونتو با تو اكو ندا سومرا تو اكو كانت كيتن نكو سو خرانغا نياغ في بو خرسكي اتيانا كيو ميغي دي فيرنيا انا جمانه كي انا فوي كو دغا دنگا مدرسه الجمهوريه ولا جمانه كي خران كومبو l'école républicaine. Bon, il faut que nous job. Tant que nous sembe kini Kenya, nous faire kitu kunya, nous sigo ger sembe kini kunya, karangi ke ado karangunde ke ado kubeni ka karangundini, ger tuwa umuru jamare ke nanti dengan kani. Asembe chuno karanganya, angger mu nanti hari manangku munjidi, wadu fo kita wadu fo deberi, arina karangi ngoma, karangi tuwa ngoma. O jimbager ko mo kebe jamane magengay magen tuwa hungan to wala ka bakandin haro ga talaga ko kubeni wala ga ta wodiga sefene o jonkon ki ayon xamano ki ñexe ngoma xa soko fo ngoma xa nagani ngoma xa na bursinte ngoma xa kusukat kiteno gana xarange nganunga wana kat sembero na sahankile wana kat fo sembero na ke killu wana kat sembero na ke hanwone menga ndaga na kari mo gombe worum nok bane no ngamul la ke qotondi khomo ubene ga taxon baraki sa soga digam no ga dugana kat kubeni o maram ko soni ko ñan soni ko zenabu o ga raxe belenki o dege ñangaba dinanto nan taxu yare aha na to woy daga na ken kada man ho bonon doy ay nan daga ke ngure na ngam palle to kubeni mo ku ñan taxu non patte amba tenga tan hakin da ada o sirondi amado wala non ada no kusrondi ada no kobonondi ada no kusrondi ba wa ngara ga soni kankara ku dullu be ni ku tundi ko ngare ko ngana mo be gil jamane ke sikki ga to wakati su dullu nyang ku tundi soni ngara dullenti har ga nanyi ga mi soxen kita har ga fokki soxen ku be ni ga bunne ifa bene moro kudo anake bo to nyaaga be kero ga te ke do haji tari soni ngam ko rekin gilina ke be wona bangi na la taw sasa parce que kenya ko to ma ko widu ma kiradu ille na ma kare le munu ngabe yige ken ka kata kitena na ke be ganani yel ganani anga golli yel ganani no ko anga to golli na ndaga golli mur no tana allah te na ke be to ko dingro bilis rondi de anga gunne anaka ni suru kani bu suru bana yel ganani na ke be wona dulle mbegi aka ganani wona to wona dulle mbegi e ma khara bala ko ngana ken man sironi al fois bono dini dulle mboy kharam bala on kengoy kharam bala on ken kaga no qusu al fois bono dini al fois sironi ken ko ona fernya o soroku soni kallembu kharanga ke wona kelle go sembe har na yoga tren de burefe kharanga daga no ko anga jamane anga na nyirini ando hari
kayit ntirini gastu nante andam hari tini a walla ba le many mana kem pay ken jotem po gore nyaay kem kha kharanga ke sonin koku trende ke brief khangana daga annam palle fay nawari mo siro khilse bakari jabira sa so haga tengana kato khilse wakati kenta dala nyime jimme jagana anda mu woro kibe ga tengana ko kafo ke gani sonin kara khibare mani nam mahanga la wala kata sonin ko nga e haga kat ni jijini Mauritanie ko ni mo ke be adu Mauritanie ni sarden o sonin kara khillu nyanadi on a ndur ko on a me raga on a metu on a me daro on a me lujudun tanga on a me o fayda ngatan na me raga no kito on an kay kengana dangi ke safari be ga kono na khibaka ga gira kono sasa ada ho gabe siro kha ada ho gabe rabononti kubenu ga jama pa donc hana terendenga a khoto killenga atalan khoto kubenu ga tele ina sahara ke batu wala ina daga jiwura killu yuguna daga inta kinyen inda kinyen ina ta usino man mi inta kayti kita inda kayti kita katti bil golle kita ina tampi onan dur khoto kebe go ma khayyade una tanga o kawnu ku anya kingi anya bakunu anya gidimaka anya gorgol ona so tanga baydi o kanu isu duraw hay golle nganu taxu maka angana da kanu nyugol lenki mi gana tanganda no muti igado kanun bi e odan tetini ha o watile tojo o watila mul jama pal anayha wata ko kanga nyaaw kama wongabe way infrastructure nuko gouvernement ki e important da badini inda dabari banu so takhibe angam poronta dabari ne anna dabari gouvernement ke anda base keriti fondement ke fondation ke inda dabari ou ko honyu ko les actions en tout cas individuelles ou en kata idabari ne kinni ona memu ona meraga ona ka honjiti ona projet oni dabari domin kudo hay lampuye ke begay chômage ke begay asuna hona bagay mo osiri ona karotelle kane o de buna karotelle kane et que o ga simmane kebe wa o de kane igati ni kebe transfert ko benu iga khini nangir jaman palle ge Côte d'Ivoire no France no Amérique no adaso rab njaban ko igati ni kebe transfert sans contrepartie ana sorunya lampundi anta hundi anta khalsi ngari ni khalsi ngana kunga ni retre kita ko tambe anta ko kita dulle nankari annay kuna uy men ga goli da si makem pakati on ta tampine kem kuna na wari mo siri wakati ke sulta bakka kanya nganta woni ho gabe kondo sasa payte ngana kata ofirse bakari jabira mani ke yimrawti ko ta yaga ni ko ta ke be o jamane ke garo dukita Mauritanie islam jam ka fumanto agari yimme ke ta gari independent kita man nam mahanga wala kata Mauritanie su sarremme ado ka fo ke sulita yo kulinyani oga kota be agani khasoke be oga tabile le sogun kota flore Mauritanie rem mo chudanga ba woni merenia sorongo marna igo ikhanu qaramu dino igo na bure muti daga na kebe galli de kenya nyana ari lenki o imme chaga du marna serenge saga anga du marna an kawanan ka tudut an kawanan ka tuduna fana an kawanan ka fodde berne soronga wala ado aga fona fana tandume ado kha sinbane aga be aroxe jamane ndanga khalen ki yoga kota kebe kirse kebe go yimme ado kilube ni gari fu ga tangano ko manan ku munkara jamane ke ga xaw kugunu jamane ke ga xaw telkane jamane ke ga xaw sikki golloran nyalla ko ga gabono kharange ga daga kane yonki sa ga daga kane usuna la nyaga soni kendo fulen do suraqendo wolfu usuno kitun kirime sanki anta fofo soro bo xey anta fofo soro
har kanya hagana bo khatan ka kan taxik yo kenya ni legi kota ke zena bo television ka ke mama na go do khiro gari ta ko yere o yan kenyi mama na go do khiro na ke ndinga ke jima jagana o ko beni sima o gari ko soni ko o sula sima do me ona la nya ga la ga na ba ga danke kota khay ko ya gana ko ya kan to fini rampen o ga kam mo gan to redu terinkano haindan wada kiya kita lenki kwata kiya ga gilla khadangani el Mauritania television ka wagara ibn bismillah masla ke di kenne o khirsunga ayagani bakari jabira ka hino o khirse jimme jagana igari gara maslan ta da baro dangani tike yimrawti ayagani kwatambe Mauritania l'islam jaman kafmanto agara dukita agari yimmentu yirgisine ke anya tandume do sina bane dukiti en dangi halle wodi da hogare fatan panji aga tengono ko aga nyamo ko sebe ado woga nyira khaybe woga buti killebeji ado jidndenga ya gambe woni le digamo khadi sonin ko ikha ina kala khadi sasa ikha ide jiditi mani woro hogabe ko aga tengono ko jidnden killenga kin kala wode kiya kita khadanga wo mungudo équipe technique wo mungudo khadi adama sumare akhanyi do batte gelli émission ke jongaru wo mungudo équipe be suga ira do ibe khagani kadera do ibe khagani alqaliya وخاصكم ما تاتن إن شاء الله